Dobre, Ultra Rational Viewers, selamat pagi Rational Viewers. Today I'm going to review some Russian women's shoes for autumn and winter. But this based on my own shoes. Jadi pagi ini saya akan mereview sepatu musim gugur dan sepatu musim dingin di Rusia yang khusus dipakai untuk wanita ya. Tapi ini berdasarkan sepatu yang saya pakai aja. Okay, so this one we start from autumn shoes. Autumn usually strong wind, cold but not too cold. Jadi kalau pas musim gugur itu dia dingin udaranya, tapi nggak sedingin musim dingin. Tapi anginnya kencang. Usually signed by the leaf become yellow and falling. Jadi dia dimulai dari daun-daunnya udah mulai menguning, kemudian berguguran. Nah itu, dan anginnya kencang. So we need this one autumn shoes, sepatu musim dingin, musim gugur. Ini ya dalamnya. Nah ini inside this one. So like this, there is a zipper, ada zippernya. See, but it's just for styling, hanya untuk style aja ya. Nah seperti ini, ada bulu-bulunya tapi nggak terlalu tebel, jadi supaya anget aja kaki. So since it's just autumn shoes, so no need for thickest fur, just smooth like this, just a thin fur. Nah ini ya, jadi ada bulu tapi untuk ngangetin kaki aja, tapi nggak terlalu tebal. Nah, jadi seperti ini, like this. Nah ini sebagai gayanya aja, yang zippernya itu, nah, jadi nggak mengikat. Okay, I will show you another my autumn shoes. This one also autumn shoes. See, there is fur but not too thick. There is fur, ada bulu tipis tapi tidak tebal. This is also, there is a tie here, shoelace, tali sepatu ya, kemudian ada zippernya juga. So double protection. Ini udah bagus ya, tapi ini tahan lama. Nah, ini solnya tebal, so has like this heels but good, strong. So I prefer to buy like this. Jadi seperti ini ya sepatu musim gugur. Okay, here not so great light because outside almost minus 11 degrees Celsius, so it's cool. Jadi udah minus 11 derajat Celsius luar ya, jadi mendung-mendung gitu. Nah salju udah banyak. Ini tadi sepatu musim semi. So this one musim semi, musim gugur, falling or autumn season. Jadi seperti ini ya. Nah tebal. Nah saya suka ini. Just okay, now start from winter shoes. Nah sekarang sepatu musim dingin like this. See, so make sure if you want to buy shoes in Russia, make sure to buy, for example, I'm 35 centimeter of my shoes, my feet, but here in Russia is totally different. If 35, really 35, you cannot move anywhere here. Really fit to your feet. So if you are 35 size for your feet, make 36. Jadi bikin, misalnya kan kalau saya kan 35 cm ya. Nah kalau misalnya kita kaki 35, pastikan kaki 36.
Jadi dia bisa bergerak, bisa bernapas. So here we bought 35. This is the first time when I came to Russia. My husband bought this for me. So here's this one, very beautiful, but now it's hard for me to use because it really fit here. I used this when I went in my marriage. The first time we met. Nah ini ya, ada bulu-bulunya, dia lebih tebal. So thick as shoes here. Nah, thick as. If like this, you can just use a thin sock because it's already thick here inside. Nah kalau pakai sepatu musim dingin ini pakai kaos kakinya jangan terlalu tebal karena dia udah tebal di dalamnya, udah anget. So it's very beautiful. Here just styling, hanya gayanya aja yang ini ya. Nah ini seperti ini bagus sekali. Ini berapa kali pakai. Oke. Jadi ininya penghangat, jadi seperti ini misalnya pakai ya. Jadi seperti ini. So like this for winter shoes. Keren ya, ada bulu kayak gini. Nah jadi seperti ini. Ini saya nggak pakai kaki, I didn't wear sock. But here is autumn shoes. Nah yang ini autumn shoes. Nah dia seperti ini ya, nggak lepas kayak gini, biasa aja karena dia autumn. Tapi kalau misalnya tapi kalau misalnya winter shoes, for winter shoes they have like this, should be stick to your feet, otherwise when the wind strong you will be cold, your feet will be cold. Jadi kalau dia sepatu musim dingin, dia harus ngatup ya dengan kaki kita, karena kalau enggak nanti angin kenceng, kalau angin kenceng dan dingin itu masuk ke sini itu nggak bagus, nanti kita akan kedinginan. So here the same like autumn shoes but different, jadi agak hampir mirip ya dengan sepatu musim dingin, musim gugur saya, tapi beda. So here I have zipper like this, and then I have a shoelace, ada tali sepatu. Nah ini jadi ada dual protection, dua proteksinya kita di samping ya. So this like this, you have to tie it from behind, from this one beside you, on your side, the other side. Nah jadi seperti ini, like this for winter shoes. Here kelihatan nggak? Very thick, ini tebel ya, dan bulunya lebih seperti ini. So soft and thick. It's different with autumn shoes. Kalau autumn tadi ada bulu tapi nggak setebel ini. Nah ini here. So this is the good one, like this. Nah ini seperti ini ya. For this one, for winter shoes, I like from these shoes because see thick for the heels, jadi dia nggak lepek, jadi bagus kalau misalnya ada salju tebal kan ada gerak-gerak kayak gini. So it's good for snow, now snowing. You can make it double protection too by using this sock. This is for sock. Ini bulu-bulu ya, kaos kaki bulu, boleh dipakai seperti ini, jadi ada proteksi ganda atau yang warna coklat seperti ini. So here it's easy for you to find here. Nah jadi seperti itu ya. Of course there are different types of Russian women winter and autumn shoes. Usually if they like wearing skirt, they use boot, long boot, but usually they use skirt or jeans. So the boots usually from here, from your toes to your leg.
Jadi biasanya kalau misalnya kita pakai Rusia itu, kalau misalnya pakai rok pendek ya, nah itu pasangannya bisa dengan boot yang panjang itu, yang dari mata kaki sampai ke paha atau sampai ke sini. Biasanya pakai jeans juga bisa seperti itu ya. But it depends on your length of your leg, of course, and for body too. Because like me, I'm not so short, but I'm not so long too, so tall too, so middle, average. Karena saya ini kan rata-rata ya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Nah, jadi seperti ini. Jadi cocoknya yang seperti ini. So it depends on your preference, which one you like. But overall, like this for my review of autumn and winter women's shoes in Russia. Okay, so this is it. Just find the shoes that fit to you, comfortable to you, and the model is great to you. Jadi bebas ya mau pakai sepatu musim dingin atau sepatu musim gugur, yang mana yang bagus ya, yang sesuai. Yang penting cocok dengan kaki dan nyaman dipakainya, itu aja. Okay, I think that's all for today's review. Don't forget to subscribe, share, like, and don't forget to press notification button so you never miss our update video. Jadi jangan lupa untuk berlangganan, kemudian di share, di like, di komen, dan ditekan tombol notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video kami selanjutnya. That's videonya Russian Lovers. Sampai jumpa Russian Lovers. Пока.